السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی، ہاتھی اور چیٹی۔ یہ کہانی ایک ہاتھی اور چیٹی کی ہے۔ ایک بار جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے بڑے ڈیڈول پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے جانوروں کو تنگ کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ اے تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں دیکھ نہیں رہا ہم یہاں سے گزر رہے؟ میں جنگل کا سب میں طاقتور جانور ہوں۔ چلو مجھے ادب سے سجدہ کرو۔ میں تمہیں کیوں سجدہ کروں؟ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں تمہیں سکھاؤں گا میری عزت کیسی کی جاتی ہے۔ طوطے نے ہاتھی کو سجدہ نہیں کیا۔ غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا دیا اور اسے اکھاڑ پھینکا۔ اب وہ طوطا اس درخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ اڑ گیا۔ جاؤ اڑ جاؤ، دیکھا تم نے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے آگے تم سب کمزور ہو۔ گھمنڈی ہاتھی پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ دریا پر گیا پانی پینے کو۔ بس اس دریا کے کنارے پر چیٹی رہتی تھی، ایک چھوٹی سی چیٹی کے بل میں۔ ہر روز چیٹی اپنا کھانا اکٹھا کرتی اور ہر روز ہاتھی اسے پریشان کرتا۔ آج کا دن جدا نہیں تھا۔ جب ہاتھی پانی پی رہا تھا تب اس نے چوٹی کو دیکھا۔ سونو چونٹی، یہ کہاں لے جا رہی ہو تم کھانا؟ مجھے یہ واپس اب نہیں کر لے جانا ہے، جلدی بارش شروع ہو جائے گی، مجھے تیار ہے اور کھانا جمع کرنا ہوئے گا۔ اچھا۔ ہاتھی نے پھر اپنی بڑی سی سونڈ میں بہت سا پانی جمع کیا اور چوٹی کے اوپر چھڑک دیا۔ پانی نے اس کا سارا کھانا برباد کر دیا اور اب وہ چوٹی بھی پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ ہنس لو جتنا چاہے ہنس لو، ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کے رہوں گا۔ اوہ میں تو ڈر گیا، تم مجھے سبق سکھاؤ گے؟ چھوٹی سی چونٹی، میں تجھے اپنے پیروں میں کچل دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ چوٹی کو ہاتھی اور اس کے گھمنڈ پر بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ جلد ہی اس کو سبق سکھائے گی۔ مجھے اس ہاتھی کا کچھ کرنا ہوئے گا، وہ اس طرح سب کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جیسے ہی چوٹی باہر نکلی اور کھانا اکٹھا کرنے لگی، اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا۔ اسے فوراً ہی ایک ترکیب سوجھی۔ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک گئی اور اس کی سوٹ میں گھس گئی۔ ایک بار اندر آ جانے کے بعد وہ ہاتھی کو کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک ہاتھی اٹھ نہ گیا اور وہ درد میں چلانے لگا۔ کون ہے؟ میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چیٹی نے اس کا چلانا سنا، پھر بھی وہ کاٹتی رہی، باہر نہیں آئی۔ اب ہاتھی کو بہت درد ہو رہا تھا، وہ رونے لگا۔ مہربانی کر کے میری مدد کرو، کون ہے وہاں؟ باہر نکلو۔ چوٹی نے ہاتھی کا رونا سنا اور اس کی سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اس چھوٹی سی چوٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ کہیں چوٹی اسے پھر نہ کاٹے، اس لیے اس نے گھٹنے ٹیکے اور معافی مانگنے لگا۔ میں پھر تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی کو نہیں ستایا۔ اب تم سمجھے، کوئی بھی برایا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اپنے ہنر پر گھمنڈ نہیں کرو، اس کا استعمال دوسروں کی مدد کے لیے کرو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, शहरी चूहा और देहाती चूहा। एक दफ़ा की बात है कि एक छोटा चूहा था जो एक शहर में रहता था। उसको उसके दोस्त की तस्वीर मिली जो गांव में रहता था। सो उसने फैसला किया कि वो उससे मिलने जाएगा और उसे हैरान करेगा। ओह, कितनी बू आ रही है! ये फार्म के गंदे जानवरों की बदबू है। अब मुझे जल्दी से अपने दोस्त का घर ढूंढना चाहिए। हाय मेरे प्यारे दोस्त, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मैंने सोचा तुम्हें हैरान कर दूँ। क्या बात है, खुश आमदीद। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शहर से यहाँ तक इतना लंबा सफ़र तय करके मुझसे मिलने आए। कुछ देर के लिए दोस्त बातें करने लग पड़े। तुमने बहुत लंबा सफ़र किया, तुम अब थक गए होगे। तुम तरोताज़ा क्यों नहीं हो जाते? मैं तब तक आपके लिए कुछ तैयार करता हूँ। देहाती चूहा फार्म की तरफ जाता है। शहरी चूहा मुँह हाथ धोने लगता है। देहाती चूहा बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूँ और ताज़ा सब्जियाँ निकाल के लाता हूँ। इस दौरान शहरी चूहा मुँह हाथ धोते हुए सारा पानी ख़त्म कर देता है। ओह, इतना थोड़ा सा पानी, मेरा शहर ज़्यादा बेहतर है। शहरी चूहा बहुत कुड़ते हुए बाहर आता है। आओ, हम बाहर बैठ के खाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। देहाती चूहा शकरकंदी, ताज़े चुकंदर और शलजम और ताज़ा दूध पेश करता है। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? देहाती चूहा शहरी चूहे को पेश करता है। क्या आप गांव में ये खाते हो? फीका खाना, कितना बदजायकेदार खाना है। देहाती चूहा बहुत कोशिश करता है कि वो अपने दोस्त को मुतासिर कर सके, पर कामयाब नहीं होता। खाने के बाद देहाती चूहा ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्त को फार्म दिखाएगा। आहा, हवा कितनी ताज़ी है। मैं इन फूलों की खुशबू तक सूंघ सकती हूँ। वो हरा हरा क्या है? वो कुछ ताज़ा मटर है। फिर वो एक खाद वाली नम जगह से गुजरते हैं। आहा, यहाँ कितनी गंदी बू आ रही है। मेरा शहर तो बहुत साफ है। ईमानदारी से कहूँ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आपके रहने का अंदाज़ पसंद नहीं। इस तरह का खाना खाना कीड़े मकोड़ों से घिरा हुआ। मेरे शहर आओ, तुम ये सब भूल जाओगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ खाने के लिए, पर मेरे खाने में कुछ गड़बड़ नहीं। यहाँ हर चीज़ इतनी ताज़ा दम है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर चलो और मेरी ज़िंदगी देखो। तुम्हें खाने को पनीर, पास्ता, नट्स और क्या कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत खुशी होगी। शहरी चूहा अपना सामान बांधने लगा और रवाना हो गया। मेरे जाने का अब वक्त हो गया, शुक्रिया। अच्छा वक्त गुजरा, जल्द शहर में मिलेंगे, खुदा हाफिज। चूहे आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। कुछ दिन बाद देहाती चूहा अपना सामान बांधने लगता है ताकि वो शहरी चूहे को मिलने जा सके। ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियाँ और मेरे लिए मज़ेदार खाने। मुझे तो शहर से प्यार हो गया है। ओह, इतनी ऊंची आवाज़। फिर वो शहरी चूहे के घर तक पहुंच जाता है। खुश आमदीद, खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्त, मेरे घर में खुश आमदीद। शहरी चूहा देहाती चूहे को घर के अंदर ले जाता है। वो कुछ देर बात करते हैं। जब नौकर टेबल तैयार कर लेते हैं, शहरी चूहा सूंघ कर कहता है कि आहा आहा, आ जाओ मेरे दोस्त, खाना तैयार है, चलो। देहाती चूहा खाना खाने के लिए बहुत पुरजोश हो जाता है। अपनी मदद खुद से करो दोस्त।
वहाँ दूध, पनीर, रोटी, पास्ता, मक्खन, केक और फ्रूट्स हैं। शुक्रिया, मैं बहुत मुतासिर हूँ तुम्हारे अंदाज़े ज़िंदगी से। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जो ही वो खाना शुरू करता है, नौकर वापस आ जाता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है उन्हें भगाने के लिए। ओ तुम छोटे गंदे जानवर, चलो भागो यहाँ से। चलो भागो, छुपें। शहरी चूहा बहुत शर्मिंदा होता है। हा 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 हा, फिक्र मत करो, जब वो चली जाएगी फिर हम खा लेंगे। वो बाहर जाकर सैर करने का सोचते हैं जब तक टेबल साफ होता है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ हर जगह का खाना मिलेगा। वो क्या है? यहाँ का मशहूर करियाना स्टोर। रास्ते में उनको एक बिल्ली नजर आती है जो उनकी तरफ तेजी से दौड़ रही होती है। जल्दी से छुपो। वो क्या था? मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। एक मोटी बड़ी बिल्ली, बस तुम खामोश रहो, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। ओ ये सब बहुत हो गया। मैंने वापस जाने का फैसला किया है। वहाँ बहुत अमन और शांति है। ओह, मैं इस सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाहूँगा कि वापस जाऊँ और अपने बाग में से ताज़ा खुराक खाऊं, बजाय इस मस्नूई खुराक के जो हर वक्त खौफ में खाना पड़ती है। एक सादा ज़िंदगी जीना बेहतर है। तो वो छोटा देहाती चूहा अपने घर चला जाता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने घर में सुकून से गुजारता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी, जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते हैं। एक भाई बहुत अमीर होता है, दूसरा बहुत गरीब होता है। त्योहार का दिन था। बड़े भाई अमजद के घर में अच्छे खाने, मिठाइयाँ बन रही थीं। वहीं छोटे भाई असलम के घर खाने के लिए कुछ भी ना था। वो अपने बड़े भाई अमजद के घर मदद मांगने के लिए गया। उसके बड़े भाई ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बड़े भाई के इस रवैये से वो बहुत मायूस हो गया और खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उसको एक बुरी औरत दिखी। उसके पास लकड़ियों का ढेर था। छोटे भाई असलम ने सोचा कि इसकी मदद करूँगा तो ये कुछ पैसे दे देगी। वो बुरी औरत के पास जाता है और उसको बोलता है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। बुरी औरत मान जाती है। वो असलम से पूछती है, तुम इतने उदास क्यों हो? असलम बोलता है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। बुरी औरत उसको एक मिठाई का बॉक्स देती है और कहती है कि ये लो और इसे आगे जंगल में जाओ, वहाँ तुमको 3 घने दरख्त दिखेंगे। उसके आगे एक गुफा, वहाँ 3 बौने रहते हैं। तुम वहाँ जाकर उनको ये मिठाई दिखाना। उन तीनों बौनों को ये मिठाई बहुत पसंद है। तुम इसके बदले चक्की मांगना। असलम ऐसे ही करता है। वो वहाँ जाता है और बौनों को मिठाई दिखाकर उनसे चक्की मांगता है। बौने चक्की देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। उनमें से एक बौना बोलता है, ये कोई मामूली चक्की नहीं, ये एक जादुई चक्की है। वो बोला कि इसको चलाकर तुम जो मांगोगे वो ये निकालेगी। और हाँ, एक ख़ास बात, जब तुम सामान निकाल लो तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना, ये चलना बंद कर देगी। असलम चक्की को उठाकर खुशी खुशी घर चला जाता है। उसकी बीवी चक्की को देखकर बड़ी हैरान होती है। असलम चक्की को चलाते हुए बोलता है, चक्की चक्की आटा निकाल। चक्की में से आटा निकलना शुरू हो जाता है। वो अपने ज़रूरत का सामान निकाल कर चक्की पर लाल कपड़ा डाल देता है। फिर दूसरे दिन वो चक्की से आटा, दाल, चावल ये सब लेकर बाज़ार चला जाता है उनको बेचने के लिए। इसी तरह वो रोज़ सामान निकाल कर बेच कर आता और देखते देखते वो एक दिन अमीर हो गया। उसके बड़े भाई अमजद को पता लगा तो उसको बहुत हैरानी हुई कि ये एकदम कैसे अमीर हो गया। अमजद बोला, कोई तो राज है
وہ راز جاننے کے لیے اسلم کے گھر میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ اسلم روز کی طرح چکی سے آٹا، دال، چاول نکال رہا تھا اور یہ سب اس کے بڑے بھائی امجد نے دیکھ لیا۔ وہ رات کو اسلم کے گھر سے چکی چرا کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے سامان باندھ لو، ہم ابھی یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنا سامان لے کر نکل پڑا۔ دور کہیں جا کر دوسرے گاؤں میں بسنے کا سپنا دیکھنے لگا۔ اس نے ایک ناؤ کڑھی اور اس میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس کی بیوی بولی، ہم یہ معمولی چکی لے کر سب چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ امجد بولا، یہ کوئی معمولی چکی نہیں ہے، اس سے ہی اسلم امیر ہوا ہے اور میں اس چکی کو اس کے گھر سے لے آیا ہوں۔ اس سے ہم بہت دھن کمائیں گے اور آرام کی زندگی گزاریں گے۔ رکو، میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ جادوئی چکی کس طرح کام کرتی ہے۔ امجد نے چکی چلاتے ہوئے بولا، چکی چکی نمک نکال، اور چکی میں سے نمک نکلنا شروع ہو گیا۔ نمک نکلتا رہا۔ امجد کو چکی بند کرنے کا طریقہ نہیں پتہ تھا اور ناؤ نمک کے ڈھیر سے بھر گئی۔ نمک کے ڈھیر زیادہ ہونے کی وجہ سے ناؤ پانی میں ڈوبنے لگی اور آخرکار پانی میں ڈوب گئی۔ اس طرح امجد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہیں دوسری طرف اسلم، جو اس نے چکی سے سامان نکالا تھا، اس کو اپنی محنت اور لگن سے دگنا کر دیا اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور